utene nkakra onyankopɔn bɛmo amen nti anuanom baabi a yɛwɔ biara sɛ woyɛ sɔfo a hwɛ asɔre sika so yie sɛ wo na ayɛ imam na ayɛ kandini ama osuban enkyerɛ wanyamesom kandini bi a woyɛ biara no leadership by example mumianya hwɛ yie no onyankopɔn ayɛ yadom na enso so no yɛne ane ayama bronsam no wanya yɛn obronsam a wotiw mu no na ɛka kyerɛ wo ade a bronsam no ne seat a wogina so wote so bronsam no a wotiw mu no ne seat a wote so a odidi dwuma ya abufuo ɛyɛ abufuo ɛne bɔne sɛ adeɛ bi wɔ hɔ wobense bɛba na wobu afu ne nipa no kyerɛ sɛ wakasa menati asɛ yɛ wo yere sɛ yɛ kunu wobu afu keka bi akyerɛ no bonsam keka bi kyerɛ no wɔkyɛn wana wɔno wɔkyɛn keka bi kyerɛ no wobɛkeka afei bɛwi aseɛ na kyerɛ sɛ wokeka na nkowie wuyi saa na bonsam na atwe no ho ɛbɛwi aseɛ ebi kura papa no ɔsɛme nwaa bio ebi kura maame no ɔsɛme nwaa bio yɛbɛpatwa a wɔn sɛ bonsam no agu anim aseɛ afei osi yie yɛna bonsam ho ɔdene ti nyankopɔn sɛ la ayatul ulil albab ɛmɛ bi ayɛ nsɛnkyerɛnne ne mankɔfo a wɔadwendwene o nti asɛm bi aba nya abotrɛ nyankopɔn sɛ ya ayuha alladhina amanu sta'inu bisabr wasalah inna allaha ma asabirin mo nkrɔfo a mo agye adie wɔ sɛ mo hwehwɛ biribi a mo de mo nsi abotrɛ no mo mpayɛ ti onyankopɔn ka wo ma wɔ abotrɛ no nti anuanom a mohwɛ man no so no biribi a mo pɛ bi a mo de mo nsi abotrɛ no mo mpayɛ mo nyama fa mu deɛ na bi a wudwumadi a wobɛdie no nyankopɔn bɛka nipa bi akoma ma ade kyɛ de bɛkyekyɛ wo a ɛho te korɔgyen ɛbɛma wanya ne nka mpo wani na so na so man na yeye ni ebu odi na di mpa ese na hunya na sese ne de mo ya ama mo de nipa bebree atofenam awurade hunya mmɔbɔ na me akukuduro nimdie ni nyansa ne mfa nsomo na awie ni nyenku nimdie minu ama mo ye muslimfo mo de ni biara na mamu suban no yensu okobhye ne kunku Muhammad sallallahu alaihi wasallam suban a na ɛyɛ ahumobro suban a wɔka sɛ wosum ni islam a me ka no kɔ na akyerɛ mo wosum ni islam kobhye ne sɛ ya fipamfo yɛ nebes yɛnhwɛ wɔn mu yie yɛmɔ mu nya asomdwie yɛmɔ mu nya ahotɔ nti wɔse sɛ ɔnu aduane koraa na sɛ kɔban sɛ aduane pampan no wotim sɛ etu na fa hwene mu a afa ne ba hwene mu tibi manini tibi fa ko ne ba fie ka so mi yɛ aduane bi nam sɛ me bro bi adi wode kapade akwa hene fa okobhye ne konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taade ate a na wapam no wasi no ɔde ahyɛ ɛkyerɛ sɛ ewiase wɔmfa biribi ankɔ nti wɔn mo abɔ agyapadeɛ no mfa nkɔ baabi a wɔn no Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ wɔ me de heaven ayɛ wo kwa wonya nwi na nso me sɛ me de heaven me de aboa no ho ba saa mmerɛ kɔmhyɛ ne kuku Muhammad sallam wɔyɛ asɔre a ma ne nase nyinaa taatae na apiepie na mogya sufi ne nsuo nyina firi mu ba ne yere Aisha Siddiqa radiyallahu anha ka sɛ ya rasulullah na ekɔkɔba ne sɛ Onyankopɔn koraa no wɔn ka sɛ wɔde heaven ayo adon koraa na wonya asɔre sei na sɛ wɔde heaven ayo adon ka abɛdwo ahome no ɛna sɛ hwɛ sɛ wɔayɛ asɔ ama wo nase nyinaa taatae piepia mogya ne nsuo nyina firi mu ba o say oh Aisha nti obi kye wade a wo nana se hwɛ obi a yidi na chi hwɛ komhyɛ ni suban mo me anya asɔre ne nya gidi wo Nyankopɔn mu na otumfo Nyankopɔn no na epe bia no obetimi ayɛ amena amena boro so nti anuanom mo me nsuo Nyankopɔn sɛ ne fata sɛ ɛsɛ sɛ edi suo no ma mo ntwɛ ma ewuo ne meto yɛn no aka sɛ mehunu yanka afei de Awurade nka ma me nkwa kakra nka mɛyɛ ne eburu saa papa ne nka medi ebere na so awie na hɔ ne kwa yɛnsan ma nti anuanom mo anya hweyie na obi nso nim da oduma nkpɔn wodi na paka ba besi wafikyiri ɛna me ka kyerɛ wo sɛ ɛna me ho ɔdene ɛna me liver yɛ na me kidney yɛ ne yɛmfa nka asɛm accident bituma yiwa firi wiase prekwara pɛ ɛni nti mo nsuo Nyankopɔn ne nsum nyame yie na obiara no dwumadie bi a yɛde ahyɛ wɔn nsa no suo Nyankopɔn obi na wo ne yɛ adwuma fa no korɛ fa nipa ne anya adwuma
na enipa no mfiri na kuma mu enchew bibi na onyame ahira so ama na saa de ne yaade a ebeye ade ebeye adom so be fa kwan bi so abo nipa kro no a obi nam a wode ne kai kwa ohwe ne mu ba fo so ya pan ode abo obi ka ato kwamboni na fa so pesika no saa kwan na be fa so abe spend no ukoyi nipa kro ka akwaye wo ka ebe wiase na yare ebe wiase na aba yare da bia ekemu atete obi a woni bi odi nyamesuro ene di ye na dwa kakra woje no onyankopon wotumi se obɔ no ho banya ma yare enkane yere enkane ba kwanhia ne akwa ho san ne nyame apatu agu ama no mo miemfa ewre nshi otumfo onyankopon mo otumfo onyankopon timi ade nyina yo na mo ma oman anigye mramu ahoto mramu na tete ya ekoso ewo wo man yi mu no anuanom mo miensu onyankopon ne yensum ne yi na onhyira yen na yi nyina yɛ sɛ nyamsomfo de a ade nti na gyina bra horo a yɛdi agyina no yɛnsuo nyankopɔn na yɛnhu sɛ yɛbi wafiri wiase yɛmfa hu nkɔ ɔhene fɛ sɛ Alexander the Great wɔn na wonya japade a ma obi akasa akɔ ayɛ defoɔ mmerɛ a wɔbi wuo no na ohun sɛ oni wiase di mpapa mu na ɔmfa biribi ankɔ no na sɛ ɔka yɛn sɛ mode me tum adaka mu a munyi me nsam piepie na obi a no hunu nya nsɛnkyerɛ ne sɛ menima japade nyina no emro odman ko fa me no mensam ne dapan no man fa hu anko ndu am fa hu nko onyame bo wiase ache bibia ne ho a ebesi anasa si enemre mu ne nya ho nsenkyere ne anasa ho asa ne ho mfato ho enuanom mo mi nsu nyankopon ne ensum nyankopon yi se de nyankopon be hwie ne nhyira ene na dom edi agu yenso na adom bia nyankopon de adom mo no su nyankopon ne de nyankopon ne ase na enkase menya waye se de asante kan ne menya waye ne eyemusio yade ha nipa bebrebi nezo opie wia ne ha no winim eno obi be wese o no anyare o no obi ka sewe bia na yare kese bi na ekono ndi se oto na se wo ho odene na odidi o ho tow kwani asanyi na so menhwe obi bensi a watimu na menhwe obi ajapade bi a wanyane dan wasie ende ni nyina ye beja ne wiasem ha ebi anyankopɔ de saa do no do mu a obehwere heaven ndi se hiaw e wiasem ha na konya ne je wɔ heaven no a minua ene ya adom kese ya adom kese efisi otumfuo nyankopɔn de oyɛ tiasefuo nyankopɔn na hwe nsu a efiri soro ebegu asase so ma asase kese a kyerɛ sɛ ayɛ dry ne nsu gu so a na enyane ne enuaba afifiri so ɛyɛ otumfuo nyankopɔn ne nsɛnkyerɛ ne saa bɛbi no nyame bi bato nsu agu so ma nso so no afifiri enuaba horoɔ sɛ wunya gidie wɔ no mu a te enuanom Ghanafoɔ yama mpanimfoɔ munsu otumfuo nyankopɔn ni o na yɛ so so a yɛti man no mu no yɛ nyina so nsu otumfuo nyankopɔn ne nyina yɛ nyina wɔn fa kroyɛ ɛmfa nkabɔ mu ɛnkyekere wɔ man ma ɔman nya asomdwie na obi amprediti o heaven ne deɛ wɔ hɔ obi ɔbɛka sɛ heaven ne obi ano wɔ boa na nsate akra ne nyina anyɛ pɛ na nso so no bɔ mmɔdene na heaven nyankopɔn sɛ ɛyɛ great ɛtɔ so nso na anye bia akra na deɛ obo ohu ban firi ogya ma ne hu na atiri yɛ na emom no deɛ de obi bɛkɔgye mu no obi anim heaven ne hell no ye debate so we nyamsum ni a enka nkyerɛ bi sɛ mo na mo nyamsum yɛ ne yɛ majority ye ne Christian majority ani Nyankopɔn abo ano ho ba sɛ wo yɛ Kristo ne odu bɛkɔ heaven ana so wo yɛ muslim ni nyame abo ano ba sɛ odu bɛkɔ heaven wo sɛ man amana billahi de obɛgye Nyankopɔn adi wɔ no kure mu paa no wal yawmil ahiri no obɛgye atemu adadie wa amil salihan na obeye ediye papa no se falahum ajruhum inda rabbihim wusa ni paruwa kakia papa pa wo Nyankopɔn nkyɛn Nyankopɔn se wala hafun alayhim wala hum yahzanun la hafun alayhim wala hum yahzanun Nyankopɔn se ehun auf o ma ehun toda na werɛhɔ so ma ne bi da ɛno ne bɔhyɛ nyame de ahyɛ agidiefo eni nti no so so uji Nyankopɔn didi a Nyankopɔn no ɔhyɛ ne bɔhyɛ ma eni nti no
baabi a wugina bia no wugina bresiti a wo de bomodia na sumu nyame yi na ye papa na mum koso ye hwehwemu enkasa de mahunu no ehwa na migina koso ye hwehwemu na sire otumfo nyankopon wa nyamsom mu no nyankopon no odowo a obekire wo kwan ne kase illa wa antum muslimun jise wuye muslim ni a obi kase nti wunye kramoni a onkasa o eye kasa nkyerase wo se jise wo ma ya bre ye ho ase nti islam no ya asomdwie muslim ni ekire wo ho brase ni nti wuye kristo ni na wo se wa be muslim som no a ni nya se wa be bre wo ho ase ma nyankopon nti wo kristo so na wa hye mu kana se wo se wa ye ji islam atum a na kese wo se asomdwie nkwa na abema na ye adwuma asase so ne e kan kosia no na sala no ayeye ne de sa na nyankopon yi kire nkonchefuo ni nyina timeka Yesu Kristo dia Matthew chapter 26 verse 36 kokenkan na fa kofom kakra wo se mra ne hunam na mu no wode nkoto sere ekodi obetimi age na firi wuo no mu eye ne mguase wuo no a asenu ya mu bo wuo no mu no ofa Peter ni sabadio maba no kan no ho na ne wura fi ase aho so ka samontra ha na mo ne menwen na me komenim kakra ma ko bompa ye no so ko ne no de nim ko butu form no ka se meja se betumi a makuru wentwa mo nko enye se ne amepe na se ne ope ne Yesu Kristo ne nim butu form dinite tie mo ye ka se Islam a ne ye se wa ya ahobrase muslim ya ahobrase ne Islam ya asomdwe a ahobrase ne se otumfuo nyankopon animu nyama wode ma wo no obi e no ka se megu to aseda o se megu animu ase na se awrade animu nyam ni nyina no me de butu fom ama me de twitwir fom ama sa so na ru otumfuo wo wachi no ye ni nyame fufuro bia woni la ilaha illallah na Yesu Kristo wa ya ahobrase ti otumfuo nyankopon twitwanye no na otumfuo nyankopon so twitwaje no na wo je ni frisa amani hunu wo no ti sa pepepe eni a esi ebedi nyankopon achi ne de no nkonhyefu achi ne de ekwan bia so no ana ye de ti otumfuo nyankopon ontwitwanye ne ana yani abone na adore yen bone na adore yen adwaman mo krono enkontompo ensem keka na nkokumtwa krofo ho ensem keka ni nyina ye bone yen twe ho firi ho na se yehunu se menuani ye de wonuado ye de kroye ye de nkabomu ye se ye de tena ye benya hoto ama ye nkra na wudidi meye na age ye na komdi wonuano emfa so be no woso kromfo watake ohiani komfort age otake sikani eni nti se o man ye se munhwe ni ye na ma mo ye mpanimfo no munhwe ni ye no obi ani ye na se mo se munhwe ni ye mo obi ani ye a kromfo oba no betake a nyam no ba betake mi o ohiani do de me ye ko hinifa na obetake sikani na wasidan na afi wodi na de age ohu nyina ahia nyame amwa na se gas bi pai na eja afi hin na wofa na wa watu hu prison uko abroche nti saa o obi asi ni dan ya he ho da ho kama a chese na de bi anye jeje dan no ho empoma na de bi ansisim na boni nti ye ni anyame som se ye kristofu se ye muslim fu so mo se ye juda fu o ma ye practice hinduism buddhism ye nyina ye si dan ya yire na de pampe ya sa de ho ato prison and house arrest dan ke timamu ena mampanimfo ye hwe ena sikai ye che na kakra mon ko Netherland ye Holland na mon ko hwe Holland aba wonya gi tum si akrekra se ye niwa ko se di obedie no mema bia di ba bia beda mema bia da wo yare amehwe o yade wo ye adwuma wo nya adwuma suku ubekobi ye wo right dade wo mi ye di party se ye ne a ba na ka jo se mrofo no wo mi ye nim nyansa chen ye menyintum nyame suru a ye nsuru ntia na nke suru nyame a eni edi mra so a nke betimi a ye bibiri a chen mrofo fi sa japade nyame dia ma ye we ma mu no e chen mrofo no na eye dan na ya tena hwa ma mrofo no divide and rule ye hu se wo na wo ye oman panimu bi na be ni ya mrofo no ni abopa na wa wunua adufuru peni sikanti yesuku no na ye be support o no akuku wunua nti yekum ye mpanimfo nyina kwasia na ye
divide the rule system amrofo no di rule yen na emum se yen yetimi ate ase se na mimi ku minia na me chene bo na kwasi broni munye ku ntu no ne eta mu achi ne ya mamu akode na mu di ku mu ho wo mu krum sa na sitie mun suro nyankopon na obi me ye oman ni ye ma yen eye ne na ese yire ho ne ye man ni ye si yesum nyame ne yesum nyame ede nyamsom ne yesum wasitakullaha mun suro wo nyankopon no akatukatihi wo suro fata se ese di suro no wallata mutuna ba mu miyan tweme wo no metu abra nya ahobrase se wujwa na ngoko mu ahobrase se wonua ono ne party awi ne wo power no wo fa kwa bia so se de wo ye bia nsai na wo na brabe ni yi edan no si ye kura wo se mento aso abro me ya me hu se me ndama ye wiye ngoboa efi se o ma contract ya na anya kululu ye efi se o kokoto aso a ye beka se o na sha ase e na abeto aso na de ono so sha ase obeto aso no won kasa me nue wo adwempa me sha ase obeto aso o so onye ne sha ase ohuno adufuru pe ene kro no a adore se entwum nti ene kire se ama yewie ne yewie mi ameka se no medini doso na emom no alaji jihad ene nipa bebre ye nimme na me masanti di do se sibi kojobo nsu emusimi di Abubakar temi ya Abubakar osei esibi kojobo nsu impenisi di wadidi kenkase didi kase akoda saago no wona kromiensa onim ne komoso onyankopon na ayamadom ena odi Islam ayamadom wabue madwen na mema ti Islam ase ena medi tufo na beno mebu yese di wadidi kenkase didi kase akoda saago no wona kromiensa onim ne komoso no me makoso sunsun pe me na me bo ban Allahumma ya rabbi Allahumma ma mirawa ala tani beti aso me na bo ne ban mi wi ase me ko SDA Seventh-day Adventist Church amokuru anabata safo na so me de ma bie makoma mu ama no kre nti oni pa bia no so obie wakoma ma no kre nya me kire wo kwan because me ko SDA ne ne asena minim yeso humenda de ye no aduane yeso o ma me ne ebeko no ye no aduane she fridge mu a na se kokoko ba ne se yakọ asọra ba no sa me ni aso stove no adade mi ni da so no ne de abomu asi we so na humeda no so ni onsia nyankobo nyankotoy ye de abomu asi we so ne de emu asi we so ni anumu na msa na se we de nke no ayanka abin ya humeda da se edi nyunu ono sitie eni ntine wo bia ne nti ase me nkase wo musom no enye o na me de ade bi ho a me fi se eno no ma nti ase na nya ade ma ni je ho se ye nu aduane de ye soja no na se ye nu aduane ese soja no de a eni na anu ayanka abin na hunu eni nti no esu bia ne nti ase timi de mitie nkramofo anyam sem na me a ne ka kire me se Yesu Kristo no wo ko bompa ye odani butu fom nti wani mu nya no fa butu fom nyankopon na mu se Moses ye bie kire me Abraham ye bie kire me eye enkonshefo ni nyina ye bie na komshi na fense Muhammad na sallallahu alaihi wasallam begina die no ono so nim die pudu nyina nyankopon de ma no na wo kire ye se ye nsura najo ye mfa ni mutu fom sabe pe na Yesu Kristo gestemeni wa wo ko na ade aso na ade enchen nyame hu ye mobo eni nti no mamma ye nwere nho wo ma yi mu abre nyame ayi adom ye na pani bi ka se ye ni ya tamfu abunsa mu ye ni ya manisaka yen na ye ni ye ni ya tamfu abunsa mu ye ni ya manisaka yen yeso ani ekombro fukrum na ka se mro funu ko mu krum a udidi na watu atwene obi nu mu nsi opia wata na watu atwene yeso mro fukrum sa na sitie wo mu yedi mra so wa yese wa adwene ka kire wo se manu mu nsi o mitu twene obi yefi ntimi mpe baabi adaz me wona me fantum anaza me nchekere ran fan hye me butum na me kofi a mayi ato me bolem enu obi na me ka nkire wo we na me bi Amsterdam misi ahwe na police no abaga na pen na gana ni bi na mana se die ben wudi die no ato atwene for mo twehwe na kware fa wo se for identity bra
was I beg you wo ka say ha ye Ghana ha ye nua koko wo nam ba bi a ya tai ho nyina no wo ka say wo se ene e dia teta ho trauma no 50 euros wo ka no ka ho beba e ba ma kotua ye nim raso ye mpanimfo ekɔ nyina ye de ani hunu so no nsuo tutoi na plastic ahodo ne ade na atwoku ne nsuo abu afa ebi dam na ekumbi nye ne ane aye momien sakra ye nsuban na eni enyam som ne kwa so ndem a anosofo na kyerɛkyerɛ yen sɛ ye no pure water ye nto ndwene abontene so fu bia na obekyerɛkyerɛ saa wo na imam bia kyerɛkyerɛ saa nti ye ne asɔre ma no so no ye ne aso ye nhunu sɛ nimidie na nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si nimdie yogidi ni bia wade a ayira ti ba bia behunu bia fa ndi e ka se wudidi a mento ntwera bontene se wonu munsu a mento no boto no ntwera bontene e so hu se nyansa e nimdie fa ni eni so na enyina ye ka se ye di so a e be bua ya mo ma no mu atenwan ndi e ka bebre banka abaye bono ko betima kyere kakra mi edi ndi enyina ye ka ho bi ndi o man no ye mfa blame mani ba akofo ye nyina ye nsakra ye nsuban ye sakra ye nsuban ye adwe se ye boa mo man na ye yi a inshallah ta'ala yutumfo nyakopa epa o man bi yi na de ama me kasa wa nyina nse ye se ye nyamsonfo muslimfo na kristofo ye nia so ne eti o man yi mu na ade na afi o man enko yi ye ni suban papa na mesremu amuye muslimfo ne se yenkomje ne konkru Muhammad sallallahu alaihi wasallam enchecha wo de kyerɛkyerɛ yen no ense na taade ti anu wapam no wasi no ode ahye ekyerɛ japade obegye ne nyina ha akɔ mamu me mpɛ japade momma yesu ban no a yesi yedi ye Islam no enya asumdwe ma ye fipamfo eni nipa nyina na kyerɛkyerɛ sɛ obi ade ne suban eka otumfo nyankopɔn asɛm eka okobhyedi ko masa salam asɛm a ye nuanu ma omse ye kristofo ene wo ma ye se ye nsu nyame kra no ombaba ba bagi atum ema omana ya asumdwie efise ye so ne ye Islam ese ye asumdwie nti muslim ni ense se wo ye ade a ede wo ya ne atete bebre onipa biara eba sa na wo som no a wo se wo ye muslim ni no na wa anya no kwafo efise wontimi nkobra wu na wo nsom pafe nam empafe no bowa wontimi nhome onipa wontimi nhome a obewu nti Islam no eya asumdwe nko a otumfo nyankopɔ ohun yamɔbɔ omi awiepa no omi eyokoduru kwatenti ahoɔden wo mu na ebre kɔbre no yentimi nkyerɛkyerɛ na sɛm mu na asɛm a meka twato ne sɛ bebrebe a meka no emre bi bae ɛyɛ Chairman Rawlings in revolution no me o legacy monko aso ase na mo sɛ hina aso ase Red Park wo sabre me na meyɛ unit chairman ewa aso ase gin lai chairman Osebunsu me ana na meyɛ area chairman ewa aso ase nyina me anso so